السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیغم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف مکیہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے 71 سے لے کر 75 تک۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، کہا تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے رجس و غضب، عذاب اور غصہ۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے متعلق جو تم نے خود رکھے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس پر اللہ نے کوئی دلیل یا سند نہیں اتاری۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ، ہم نے اس کو نجات دی اور جو اس کے ساتھی تھے۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑوں کو ہم نے کاٹ دیا۔ وما كانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ مومن۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم، تمہارے لیے۔ آیتن، یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ فذروہا، اس کو چھوڑ دو۔ تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے جہاں سے کھائے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ولا تمسوها بسوء، اور اس کو ہاتھ نہ لگانا بری طرح سے۔ فیأخذکم عذاب علیم، اگر اس کو یعنی اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، اس کے ساتھ بری طرح سے اس کو پیش آؤ گے تو تمہارے پاس اللہ کا دردناک عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو بنایا تم کو ہم نے سردار عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا زمین میں۔
तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा, और तुम बनाते हो उसकी नरम जमीन से कुसूरन महल, वतनहितून अल जिबाला बुयूतन, और तराश कर पहाड़ों में घर बनाते हो। फस्करू आला अल्लाही, तुम याद करो अल्लाह के एहसानात को। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, और ना फिरो तुम जमीन में फसाद करने वाले। काल अल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू, और कहा सरदारों ने उन लोगों में से जो मुतकब्बर थे, जिन्होंने तकब्बर किया, मिन कौम ही, उस कौम से, लिल्लज़ीन इस्तुज़ीफू, उन लोगों से कहा जो कमजोर थे, गरीब लोग थे, लिमन आमना मिनहुम, जो उनमें से ईमान ला चुके थे, अतालमून अन्ना सालिहन मुरसलुम मिर रब्बिकुम, क्या तुम जानते हो कि साले को भेजा अल्लाह ने रसूल बनाकर। कालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून, उन्होंने कहा कि जो उरसिला बिही, जो रसूल लाया है पैगाम, हम उसके पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं। तो ये 5 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है, तर्जमा अर्ज किया है। इस तर्जमे को याद करो। अल्लाह जुल जलाल ने उनके लिए निशानी क्या, एक ऊँटनी भेजी, फरमाया ये अल्लाह की ऊँटनी है, जहां मर्जी खाए, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने ऊँटनी को मार दिया, इसको काट दिया। जब अल्लाह की ऊँटनी को मार दिया, अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह की निशानी की उन्होंने बेहुरमती की, फिर अल्लाह का उन पर अज़ाब आ गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जुल जलाल के पास इतनी ताकत है, अल्लाह सारी कायनात को ख़त्म करके इससे कई गुना बड़ी, अल्लाह सेकंड नहीं, एक लम्हे में अल्लाह बना सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के साथ बगावत, ऐलान जंग नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह जुल जलाल राज़ी होकर अल्लाह हमारे ऊपर रहमतें बरसाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।